Buenos días a todas y a todos y bienvenidos a esta sesión virtual de prensa de la Organización Panamericana de la Salud. Yo soy Ashley Baldwin del Departamento de Comunicaciones de aquí en la OPS. Hoy abordaremos el estado actual de enfermedades como el dengue, el oropuche y gripe aviar en las Américas. Nos acompañan los siguientes expertos: Dr. Jarbas Barbosa, director de la OPS, Dr. Silván Aldiguieri, director del Departamento de Prevención, Control y Eliminación de Enfermedades Transmisibles, Dr. Andrea Vicari, jefe de la Unidad de Gestión de Amenazas Infecciosas, y la doctora Thais Josantos, asesora regional en vigilancia y control de las enfermedades arbovirales. Durante la sesión, las periodistas pueden enviar sus preguntas a través de la función Q&A o levantar la mano para hacer preguntas en vivo. No olviden decir su nombre y su medio de comunicación. Asimismo, contamos con traducción simultánea en inglés, español, portugués y francés. Ahora le cedo la palabra al doctor Barbosa para sus palabras de apertura. Gracias, Ashley. Buenos días a todas y todos. Gracias por acompañarnos hoy en la rueda de prensa. Esse ano marca o primeiro desde 2020 sem Covid-19 como emergência de saúde pública de importância internacional. Ha sido um ano de logros em los esfuerzos de nossa região hacia a eliminação de enfermidades. Em 2024, as Américas recuperaram seu status como região livre de sarampião endêmico, com o Brasil recentemente reverificado como livre da enfermidade. Además, Belize, Jamaica e São Vicente de Granadines eliminaram a transmissão materno-infantil do VIH e a sífilis. E Brasil eliminou a filariasis linfática como problema de saúde pública. Nossa região sigue liderando em áreas clave de saúde. Mientras que os casos globais de sarampião aumentaram 20% em 2023, as Américas foram a única região que vive uma diminuição, confirmando o número mais baixo de casos de sarampião na história, com solo 73, todos importados de outras regiões. Además, a cobertura de vacinação para a vacuna contra sarampião, rubéola e paperas alcançou el 87%. É o nível mais alto desde 2019. Se bem celebramos esses hitos, também enfrentamos desafios importantes. Hoje, me gostaria de atualizá-los sobre 3 enfermidades que atualmente afetam a região das Américas: dengue, oropuche e H5N1, também conhecida como gripe aviar. Cada uma dessas enfermidades é única e representa um nível diferente de ameaça para a região. Pero existem lições importantes em como las monitoreamos e respondemos a elas, que podem ajudar a manter a nossas populações seguras agora e no futuro. Este ano, hemos enfrentado a epidemia de dengue mais grande nas Américas desde que começaram os registros em 1980. Se han reportado mais de 12,6 milhões de casos, quase 3 vezes o recorde estabelecido em 2023. Mais de 21 mil desses casos han sido graves e se han reportado mais de 7.700 mortes. Argentina, Brasil, Colômbia e México han representado o 90% de los casos de dengue e o 88% de las mortes relacionadas com essa enfermidade em la região este ano, sendo o Brasil o que concentra a maior parte. O dengue também está representando um risco maior de lo normal para os niños. Os menores de 15 anos han representado mais de 1/3 de los casos de dengue em Costa Rica, México e Paraguai. Em Guatemala, o 70% de las muertes por dengue han ocorrido em niños. A área geográfica suscetível à transmissão de dengue também se está expandindo em países como Argentina e Uruguai, e em países que não suelen ser afetados por el dengue. Isso inclui a los Estados Unidos, onde a maioria de los casos han sido importados por viajeros,
aunque se ha reportado uma transmissão local limitada em Florida, Hawaii, Texas, Arizona e Califórnia. Esse aumento de casos está associado diretamente com eventos climáticos, incluindo sequías, inundações e climas mais cálidos que favorecem a proliferação de criadeiros de mosquitos. O rápido crescimento poblacional, a urbanização não planificada e as condições de vida com suministro de água inadequado, serviços sanitários insuficientes e manejo deficiente de resíduos também estão impulsando a propagação. Apesar de los desafios, não estamos indefesos contra o dengue. A estratégia de gestão integrada para a prevenção e controle de enfermidades arbovirales de la OPS é um instrumento que hemos implementado com nossos Estados-membros. Inclui vigilância de vetores, melhor manejo clínico de casos, capacitação de provedores de saúde e participação comunitária. A estratégia ha sido fundamental para manter relativamente baixos os casos graves e fatais mediante um melhor manejo de los pacientes. As vacunas contra o dengue han sido introduzidas em Argentina, Brasil e Peru. Honduras planeia fazê-lo em 2025. Se bem a vacuna atual contra o dengue pode ser uma ferramenta valiosa para melhorar a proteção comunitária e os resultados individuais, não detendrá a propagação do vírus a curto ou mediano prazo e não proporciona alívio imediato durante um brote. Además, os suministros globais para essa vacuna seguem sendo muito limitados. Now I will continue in English. We are all seeing a rise in Oropost virus across the Americas. Oropost is a vector-borne virus that has historically been confined to the Amazon basin. But like dengue, cases are now being detected in new areas. This year, 12 countries and territories in the Americas have reported more than 11,600 cases of Oropost. A majority of cases have occurred in Brazil, with more than 9,500 cases reported. So the Oropost outbreak is one on a much smaller scale. It requires our attention with its increasing geographic spread. 2 deaths have been reported in Brazil, and the possibility of mother-to-child transmission, including fetal deaths and congenital anomalies, are being investigated. Countries must strengthen their surveillance and continue to share information. We must work across borders to monitor new cases and support health systems to respond. Finally, I would like to update you on H5N1 or avian influenza. H5N1 is a virus most commonly found among birds. However, it's now infecting other species as well, most recently dairy cattle in the United States. In 2024, 58 human cases have been reported in the United States and 1 in Canada. This contrasts with the 3 cases reported in the previous 2 years for the entire region. Animal cases have been reported in additional 17 countries since this outbreak began in 2021. With a moderate number of cases, most of whom have demonstrated occupational exposure to sick poultry and dairy cattle, the public health impact remains limited. Surveillance, including genomic characterization, is crucial to track the virus across species, understand its evolution and risks to humans, and guide our actions. Countries should continue to collect and share information with public health agencies and official veterinary services. Those at high risk of infections, such as farm workers dealing with birds and cattle, must be adequately protected. Intersectoral collaboration on avian influenza is also critical to enable early detection and timely intervention in animals. This year, PAHO convened its 35 member states to establish the Commission for the Prevention and Control of Zoonotic Influenza to bolster cooperation across human, animal, and environmental health sectors. These efforts, under the One Health approach, need redoubling in 2025 and beyond.
the Pan American Health Organization, PAHO, is in contact with officials and partners in the human and animal health fields in the United States and Canada to track the outbreak in cows. We will provide guidance for the region as new information becomes available. Finally, disease outbreaks are not new, but the challenges we face today require attention and collaboration. Our region's response to dengue underscores the power of disease surveillance to plan, prepare, and act. While countries share information and coordinate and support disease responses, it saves lives and guides us in tackling the rising threats of dengue, oropouche, and avian flu. As we address the impacts of climate and health, urbanization, and inequality, PAHO continues to work with every member state to leverage our collective capacity to prepare and respond to current and future health challenges. Thank you. Many thanks, Dr. Barbosa. We're now going to take some questions from the floor. Ya nos llegó uno de Mauricio Torres de CNN en español y creo que lo va a hacer en vivo. Mauricio. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la información y por abrir el panel. Yo tengo un par de preguntas respecto del dengue. La primera es si la Organización Panamericana tiene algún tipo de estimado sobre qué tanto podría crecer en 2025, considerando que en 2024, como ya lo decía el doctor Barbosa, rebasamos la marca de los 12 millones de casos, 12.6 millones de casos, un incremento muy grande respecto de 2023. Y la segunda pregunta es si hay acciones adicionales que los gobiernos de la región puedan hacer para prevenir estos incrementos, no sé, quizá reforzando las vacunas. Entiendo que como también lo exponían, hay una limitación o hay restricciones en el acceso a este tipo de elementos, o si se puede pensar en algún tipo de medida alternativa. Hace algunos días un investigador de México del Instituto Nacional de Salud Pública me decía que podría explorarse la posibilidad de usar radiación para convertir a los mosquitos en insectos que no sean fértiles y que no se reproduzcan tanto. Serían esas dos preguntas. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Comenzamos con el doctor Aldiguieri, por favor. Sí, muchas gracias, señor Mauricio Teres, por su pregunta. El tema de virus transmitidos por mosquitos y por otros insectos, hemos hablado también de oropouche, es central en nuestro contexto americano, contexto de cambio climático, contexto de oscilación El Niño, y también un contexto de cambios, aceleración de la urbanización de nuestras poblaciones en las Américas. Tenemos grandes urbes de millones de personas que superan los 10 millones, 12 millones de personas, y eso aumenta el riesgo con muchas oportunidades para mosquitos de tener criaderos. Como lo explicó el doctor Barbosa en sus palabras al inicio de esa conferencia, el año 2024 ha sido un año récord y triplicando 3 veces más casos en 2024 que no hemos terminado comparado con 2023 en aspectos de dengue. Estamos hablando de las zonas intertropicales de nuestro continente. Las estimaciones, creo que la primera cosa que decir que no tenemos una bola de cristal, pero hemos observado una intensa y extensa circulación del virus del dengue durante el periodo 2023-2024. Entonces existe una alta inmunidad a nivel de la comunidad. Sin embargo, como existen 4 serotipos de dengue, un cambio en el serotipo predominante, por ejemplo,
la diseminación del dengue serotipo 3 en América del Sur. Un cambio del serotipo puede tener un impacto importante y crear una nueva situación de riesgo para el año que viene. Y para responder a este riesgo y para mejor prepararse, la OPS está apoyando a los países con sistemas de información más fortalecidos que permiten una detección temprana, y quisiera insistir en la caracterización molecular genética de los virus, incluyendo los serotipos circulantes. Y estamos hablando también de vigilancia genómica. La plataforma de laboratorio ha sido un éxito en las Américas, ha sido un éxito durante los últimos años, incluyendo de la pandemia COVID-19, y estamos recortando las frutas de esa inversión en términos de aspectos de laboratorio. Pero el mensaje de la Organización Panamericana de la Salud para brotes de dengue y otros brotes transmitidos por mosquito es siempre prepararse para una situación complicada con un alto impacto en los sistemas y los servicios de salud. Y cuanto al dengue, nuestro objetivo regional es de bajar la mortalidad. Un paciente captado de manera temprana a nivel de atención primaria y monitoreado de manera estrecha por un personal de salud entrenado, un paciente no debería morirse de dengue. Espero haber respondido a la primera parte de la pregunta de usted, señor Mauricio Torres. Gracias. Gracias, doctor. Ahora paso a Thais para hacer la segunda parte. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. La estrategia que viene impulsando la OPS hace más de 20 años es la estrategia de gestión integrada, como bien mencionó el doctor Barbosa, ¿no? Y obviamente vemos que hay nuevas tecnologías, vacunas, mosquitos irradiados, como usted bien menciona, que somos espectadores muy cercanos de esta nueva evidencia y de la efectividad de estas nuevas intervenciones. Pero estas son herramientas adicionales a una caja de herramientas que se basa en las medidas de prevención y control tradicionales. ¿Y eso se enfoca en qué? En tener suficientes sistemas de vigilancia con suficiente resolución que nos permitan identificar dónde está el problema más grave y cuáles son las áreas que tienen que ser priorizadas para intervenciones oportunas. Y un legado de la pandemia ha sido una mejora de los sistemas de información de la región de las Américas, así como los sistemas de vigilancia virológica. Y de esta manera, los sistemas de control vectorial pueden trabajar de manera más quirúrgica en las áreas de mayor transmisión de la enfermedad. Así, al mismo tiempo, también el manejo clínico es fundamental para prevenir que estos casos se vuelvan casos graves o muertes. Y esto se hace desde un fortalecimiento de la atención primaria en salud. Y esto también quiere decir una preparación de los servicios para aumento de casos, que va más allá del manejo clínico, sino la organización de los servicios. Y todo esto se basa en una colaboración intersectorial en el nivel más bajo, en los municipios, en los barrios, y cómo se consigue que la comunidad se empodere en reducción de criaderos y controlar el vector para reducir así la transmisión. Y obviamente en conjunto con estas nuevas tecnologías como las vacunas, en fin, pero no hay que olvidar lo básico de la respuesta a estas enfermedades. Muchas gracias, Thais. Ahora vamos a una pregunta que nos llegó por email por Matías Lauri de Medscape en español. Y pregunta sobre influenza aviar. Desde marzo, la propagación del virus influenza A H5N1 en Estados Unidos ha ocurrido en vacas lecheras y en la región México, Brasil y Argentina son los principales productores lácteos. El sector de producción láctea representa un área de mayor vulnerabilidad o preocupación y agrava el temor el hecho de que 1 o 2 mutaciones alcanzarían para facilitar su diseminación en humanos,
tal cual reveló un nuevo estudio in Science. And I'm going to combine it with a question that we also received from the British Medical Journal from Luke Taylor, which was to see if we can give some more information on the risk of avian flu in the Americas. The United States has started testing milk and the UK has ordered vaccines. Have countries in the Americas taken similar action? And if not, why? Is the region at lower risk? So I'll give the floor to Andrea. No, muchas gracias por la pregunta del señor Lowy. Empiezo a contestar en español y contesto la pregunta también en español para que quizás sea más fácil también. Yo quisiera realmente poner esta pregunta en un contexto de que lo que hemos visto en los últimos 3 años ocurrir con la influenza aviar en la región de las Américas. Esencialmente, este virus H5N1 que se ha propagado también por medio, obviamente, como lo hace usualmente con aves migratorias a lo largo de todo el continente y causando, obviamente, también una infección muchas veces también en que lo que son los aves, sea de la producción agrícola como también de otras partes. Acompañado a esta propagación a lo largo de todo el continente, también ha habido obviamente aquello que es una propagación o en inglés spillover en otras especies, en particular también en mamíferos. Hasta 50 especies se ha reportado de mamíferos que también han sido afectadas por esta propagación, ¿no? Y de lo cual obviamente aquello que está pasando, ocurriendo este año en las vacas lecheras en Estados Unidos, una manifestación también de aquello que está pasando esencialmente a lo largo del continente. Hemos visto también mamíferos marinos en Perú, Chile, Argentina, que han sido afectados también en grandes números. La particularidad y quizá de la transmisión en vaca lechera es esencialmente que el ganado vacuno no había sido reconocido anteriormente como una especie particularmente susceptible a influenza A, el virus de influenza A. Tenía su virus de influenza D particularmente, pero no influenza A. Entonces es básicamente realmente una de estas especies de mamífero, como decía, donde se está siendo afectada y donde obviamente también hay una transmisión, sea por contacto directo entre ganado, sea por contacto indirecto, que sea por trabajadores del sector o también por aquello que pueden ser instrumentos o otra herramienta que se utilizan en estas fincas. La otra particularidad obviamente es aquello que llamamos el tropismo de estos virus en la vaca lechera, es decir, los tejidos, los órganos que están afectados, en particular colubre, y por ende también la afectación en términos de la leche. Aquello que es importante destacar, yo diría entonces que no necesariamente el sector, la vaca, hay una mayor vulnerabilidad de aquello que es el ganado vacuno. Es nada más una manifestación particular también de esta situación de cómo ha podido ser en los Estados Unidos que ha ocurrido eso. Y es importante destacar cómo hay realmente una importante también medida de contención de lo que podría el riesgo de transmisión por la leche, que es obviamente la pasteurización. La pasteurización de la leche ha sido conocida, descrita por 150 años, es uno de los grandes logros, diría, de salud pública en este año, y vale la pena recordar que si la leche es pasteurizada, no debería haber mayor problemas en términos de transmisión hacia las personas también. En términos de que lo que ha sido reconocimiento o aquello que pueden ser publicación científica que destacan o que una u otra mutaciones siendo de más importancia, importante reconocer que no hay un consenso entre los expertos. Algunos ponen más peso sobre una u otra mutación y otros destacan también como realmente después que haya lo que es un resortimiento o reasemblaje de que lo que es el virus de influenza, también después tienen que haber una serie de mutaciones. Esta serie de mutaciones no es singular, pero tienen que de alguna manera también tener un buen equilibrio entre ellas, porque si se cambia demasiado en términos de cómo se puede infectar la célula, puede también tener un impacto en cómo el virus puede salir de la célula. Entonces, es realmente
un campo donde hay diferentes opiniones, no hay necesariamente un consenso entre los expertos y es importante considerar que finalmente hay varios factores también que pueden determinar a qué lo que es la situación y a qué lo que puede ser también la transmisión en ese sentido. Muchas gracias. Ahora vamos al Associated Press, Danica Cotto, que tiene una pregunta sobre dengue. ¿Qué tipo de cepa ha sido el más común este año? I understand that dengue vaccines have been introduced in Argentina, Brazil, and Peru, but are those the only countries that have them? If so, are there plans to introduce them elsewhere other than Honduras in 2025? So I'll give that to you, Thais. Thank you for that question. We have two seasons of transmission in the region of the Americas. The Southern Hemisphere, most of the transmission happens in the first semester of the year. And for the Northern Hemisphere, it happens in the second semester of the year. What we saw in the first semester of the year was dengue 1 and 2 co-circulating in most of the countries for which this data is available. What we saw in the second half of the year in Mesoamerica, Central America, and Mexico, and in some places in the Caribbean, is a predominance of dengue 3, which is new for the region, and it's a serotype that had not predominated for about 10 years. With regard to the vaccine, the WHO's strategic group of experts on the SAGE on immunization practices made a recommendation. This vaccine is most effective on people who have had a first infection of dengue. For most people, that first infection is asymptomatic and it's not severe. What we worry most about dengue is that second infection, when people are much more likely to have severe disease. So as a proxy for that, the SAGE recommended that countries use hospitalization data to see, well, what is the group most affected? Because that group most affected by hospitalization is likely the group that is having that second infection. And then move it back for 2 years, and that's the group you should vaccinate. So that means that the group that countries are vaccinating, even for those countries that are vaccinated, is a limited amount of people. It's children, 10 to 14 years of age. So we're not expecting the vaccine to have a huge impact on transmission at this point. But even so, this is a vaccine that has recently come into the market, and it's still very limited in its supply. If I may just to complement that, the PAHO, Pan American Health Organization, through our PAHO's revolving fund for vaccines, we are offering the vaccine to member states that want to introduce them. But as Thais mentioned, this vaccine is not a good one to interrupt the transmission. So it's not good to deal with the outbreaks. The main two tools that we have are still preparing the health services, and the PAHO has a virtual campus. And just to give a figure that is relevant, more than 400,000 healthcare workers addressed the clinical management virtual course that is available. Because as Sylvain mentioned, if we prepare the primary health care to make a rapid diagnosis, to offer the proper treatment like hydration and other simple treatments that can be provided at the primary health care, we can prevent almost 100% of deaths related to dengue. And the other thing that is important about is vector control. Of course, that the Ministry of Health, local governments play a very important role. But let us remind everybody that more than 80% of the mosquitoes, they are in their households. So if each family receives the proper information to take 15 minutes per week, probably we can reduce a lot the availability of mosquitoes to sustain the transmission in the big cities that you have in Latin America and the Caribbean. Thank you. Many thanks, Dr. Barbosa. Just a quick reminder, if you have your hand raised in the chat, then please do let us know your name and the media for which you work, and then we'll call on you to ask the question. We've had a question from Blanca Valadez del Grupo Milenio en México. Tiene dos partes. Pregunta, ¿qué tan cerca está el mundo ante una pandemia por gripe aviar y qué países se encuentran en la alerta roja?
Y después pregunta una duda, ¿fue confirmado o desestimado el primer caso de gripe aviar H5N2 en México? Empezamos con el doctor Barbosa para la primera parte, ¿qué tan cerca está el mundo? Bom, gracias. Eu creio que sempre temos perguntas em nossas conferências de prensa que são perguntas sobre o futuro. E nós outros, apesar de que muitas vezes na epidemiologia temos que fazer estimações, muitas dessas estimações, em verdade, eu creio que sempre que tomar em conta que é melhor preparar para o pior cenário, para estar seguro de que se passa algo, vamos a estar preparados. Não é possível saber quando vai ocorrer. Sabemos que provavelmente, quando miramos os últimos 20 anos, os coronavírus, como o vírus que foi responsável pela emergência de SARS em 2003, 2004, por la emergência de MERS em 2011, 2012 e agora Covid-19, ou os vírus de influenza, como o que foi responsável por la pandemia de influenza de 2009, estão sempre entre os mais importantes candidatos a ser o vírus que vai produzir a nova influenza. Pero isso é só dos de outros vírus que também podem surgir. Nadie em 1980 pensava que retrovírus como o VIH ia ser responsável quizás por a maior pandemia que hasta hoje tem uma importância tão grande no mundo. Então, o que trabalhamos com os países é para implementar todas as lições que aprendemos durante a pandemia, fortalecer sua capacidade de detecção, de resposta rápida, suas capacidades de laboratório, treinamento de personal, para estar seguro de que quando passe uma nova situação de vírus que pode transformar-se em uma emergência de saúde pública de importância nacional, regional ou mundial, tenhamos muito melhor capacidade de responder do que tivemos em la última pandemia. Eu creio que esse é o objetivo contínuo, é estar preparado sempre e estar buscando apoiar os países para que tenham todas as fortalezas para poder responder de maneira adequada. Gracias. Para contestar la segunda parte de la pregunta sobre si el caso de gripe aviar H5N2 fue confirmado en México, efectivamente fue confirmado en mayo de 2024. Es el primer caso que ha registrado en humano de H5N2. Esta combinación particular de que lo que puede ser la hematoglobina y también la neuraminidasa en este virus. Sin embargo, yo quisiera destacar que no necesariamente esto tiene que ser alarmante. De hecho, esta es la naturaleza de este virus, que podemos detectarlo. Es un virus esencialmente aviar siempre, y es particular que en países donde hay producción avícola como es México, seguramente es posible que encontramos este nuevo tipo de virus de vez en cuando. De hecho, en los últimos 15 años, cuatro otras veces México reportó casos similares. Entonces, es algo que de alguna manera es esperado y que justamente destaca también la capacidad de los sistemas de vigilancia de los países, en este caso de México también, de poder detectar este tipo de casos. Lo importante es seguramente que pueda haber también una investigación y también una respuesta rápida, y tenemos toda la información que parecería corroborar que esto efectivamente ocurrió también en México este año. Many thanks, Andrea. We've just had a question come in from Andrea Sachs from the Washington Post. Would you like us to give you the floor? We can give you the floor now. And then if not, I'll read the question. Oh, sure. Hello. Thank you so much for this press conference. As I mentioned in my message, my cousin actually tested positive for dengue when he was in Costa Rica and missed Thanksgiving. So this is important to me personally and also as a travel writer. My question, if I remember what I wrote, one is, what can travelers do before they go into these areas? Is there a map where they should avoid hot spots? Are there areas to depending on this time of the year, just
not go to at all? And then once they're in the country, what can they do to protect themselves? Many thanks for that. Shall I start with Thais and then move on to Dr. Barbosa, perhaps? Okay. I think that, as with anything, personal risk and travel decisions should be made in consultation with personal physicians. That being said, there are many measures that people can take to protect themselves individually from mosquito bites. If there's no mosquito, there's no dengue. I think this is a mosquito that is known to bite mostly during the day, especially at dusk and dawn. So making sure that personal protective measures such as wearing of repellent, wearing long sleeves and light clothing that cover most of the body, or avoiding areas that are known to be of a lot of mosquitoes, those are all measures that are tried and true to protect oneself from mosquito bites. In terms of transmission, well, that's a little bit challenging because although you could say, well, the region of the Americas has a lot of dengue fever, well, the region of the Americas also has a very strong surveillance system where we know what is circulating there. So I think that, you know, it's not by accident so that we are overrepresented in the dengue case tallies globally. And we also have a culture of transparency where countries are open about their case data and send their information to PAHO for us to report and make that available on the website where you can find case data for all the countries of the region. Thank you. No, thank you. Just to add that if you are traveling and feel something like fever, please go to a health facility because it's important to have an early diagnosis for anything, not only for dengue fever. I think that Thais mentioned a very comprehensive response about how you can be protected. And of course, if you have some health condition, talk beforehand with your physician. But if you are a healthy person, don't avoid traveling because traveling is good for our mental health and our personal life. So. Many thanks, Dr. Barbosa. We have a question, getting a lot of preparation. We have a question from Belisa Godinho from W Magazine, and she wants to know about H5N1. How does the disease manifest itself in the Americas in human compared to animals? And how is it related to climate change? So I'll give that to Andrea. In español, la pregunta. Okay, yes, okay, in English. So as we have seen before, no, most of the cases are really related to H5N1 are essentially related to exposure to farm worker. Either 60% of the reported cases were actually reported in worker working in milking parlors, and the possible way of infection is actually probably, through contact of the infected milk. And so most of the cases were actually manifested in a very mild presentation, mostly with conjunctivitis. So there have been really in young workers as well. So the presentation as well has been in relatively mild. At the same time as well, about 40% of the cases were in workers that participated in the population of poultry farms, and where probably the transmission has been mostly by airborne, if you want, as well with contact, and as well these cases have been relatively mild in their presentation. Many thanks. Sorry, we're having some mic issues. We're having another question from Jermaine Abel from SKN Vibes News in the Caribbean. And he would like to know, do we have country-specific data for the Caribbean region regarding dengue? And with these territories being tourism dependent, there's the possibility of economic disruption. What approach do we recommend for them to take to mitigate potential fallouts and spread to tourists? Thais, you want to start?
PAHO has a PAHO information platform for the Americas named PLISA, from its acronym in Spanish, where this information is widely available to anyone. And it includes information from the Caribbean. As I mentioned, countries in the region share their case data with us, not only for dengue, but also for Zika, chikungunya, and more recently, Oropouche. So that information is available. In terms of economies that are highly dependent on tourism, I think that the strategies for preventing the disease and controlling the disease are not different than from economies that are based on other sectors. I think that the recipe is the same, which is, attempt to reduce transmission, and for those persons that develop the disease, prevent them from becoming severe cases and deaths. I think that I mentioned earlier that we use surveillance data in order to prioritize where we can be most effective in our vector control interventions. And I think that for economies that are highly dependent on tourism, a prioritization scheme might be those areas where tourists are available. But this is not to say that schools, healthcare facilities, and other places should not also be prioritized to prevent the circulation, because if transmission is slowed down in the population in general, it would also be slowed down among tourists. Many thanks, Thais. We have a question from Violeta Villar de la Web de la Salud. Desearía saber qué avances tienen de la enfermedad no diagnosticada en República del Congo y si hay amenazas para las Américas. También quiere saber si gripe aviar puede ser la próxima pandemia. Andrea, para usted. Todavía se están haciendo lo que son el diagnóstico de esta situación en DRC. Todavía no hay una causa confirmada. Aquí lo que se sabe seguramente es que es una manifestación más de enfermedad respiratoria, pero también aquí lo que llama la atención que la gran parte de los niños afectados, de hecho, son niños con altos niveles de desnutrición. Entonces, hay seguramente una componente importante de que lo que ha sido una vulnerabilidad alimentaria en esta parte del DRC en particular también, que ha sido afectada también de aquello que puede ser la situación particular del país. Por ende, no sabemos en este momento qué está causando esta situación. Es por ende también difícil hacer un poco, anticipar también un poco aquello que puede hacer el riesgo al interior del continente africano, pero también en otras regiones. Hay realmente investigaciones muy intensivas que se están haciendo por el país mismo, por aquello que es también el CDC de África, pero también de que lo que es la región de África de la Organización Mundial de la Salud, y yo tengo la mejor expectativa que vamos a saber pronto de qué se trata y entonces también poder hacer una mucho mejor evaluación del riesgo en este momento. Sobre qué lo que es el riesgo de tener una pandemia por H5N1, creo que el doctor Barbosa ya contestó muy bien anteriormente. Creo que es la naturaleza del virus de influenza de causar pandemia. La cuestión no es tanto cuándo, pero sí, pero es cuándo esto puede hacer, y nadie tiene realmente una bola de cristal para saber cuándo puede hacer. Y eso destaca realmente la importancia de poder tener unos sistemas de vigilancia siempre atentos, alertos, así como lo tenemos en nuestra región, y también de poder hacer aquello que la preparación a cualquier tipo de emergencia sanitaria, también a lo diario, porque finalmente cuando hay una emergencia tenemos que estar listos también por esto. Não, graças. Só para complementar, porque muitas vezes eu creio que os periodistas quizás não sepam como funciona bem o sistema de vigilância. Há um sistema de vigilância global que é regionalizado, ou seja, nas Américas, aqui a OPS está encarregada de coordenar esse sistema, que está basado em Regulamento Sanitário Internacional, né? Regulamento que é uma das duas ferramentas vinculantes que há para a saúde no mundo.
Em base nesse regulamento, os países têm que reportar quando há brote, há uma enfermidade conhecida ou não conhecida, que pode ser uma ameaça, ou seja, isso todo se faz de uma maneira bem coordenada com todos os países. E, mesmo quando o país não reporta com toda a velocidade que deveria, temos um sistema que 24 horas por 7 dias da semana faz búsquedas nas redes sociais, na internet, para buscar identificar se há algum rumor sobre alguma enfermidade ou brote. E depois se faz um processo de verificação com o país e a investigação, como ha mencionado Andrea. Então, eu creio que é muito importante que esse sistema funcione e funciona bem. E todas as semanas, por exemplo, na região das Américas, os viernes, a OPS comparte com todos os países da região um resumo de lo que passa e, sem dúvida, compartilhar essas informações de uma maneira transparente e objetiva, ter o processo de investigação, de avaliação de risco, de identificar quais são as medidas que se deve adotar, é a melhor proteção que temos, porque isso pode oferecer a oportunidade de ter uma resposta rápida para conter uma enfermidade nova ou uma enfermidade que pueda ser um risco para a saúde de um país, de uma região ou do mundo. Gracias. Many thanks, Dr. Barbosa. We've had a question come in from Benjamin, a representative of KOM, a Haitian health media outlet, and he would like to get an overview of the epidemiological data on dengue, avian flu, and oropouche cases in Haiti, and wants to know what the best strategies to fight against the spread of these diseases are in Haiti. So I'll give that to Sylvain Dr. Aldigueri. In French? S'il vous plaît. Bien, je vais faire de mon mieux. Je vous remercie pour cette question. La République d'Haïti partage, dans le cadre du règlement sanitaire international, comme dans le cadre de nos réseaux de surveillance établis, toutes ces données épidémiologiques avec l'Organisation panaméricaine de la santé. Haïti, pour ce qui est de la dengue, Haïti est un pays à risque, comme tous les autres pays de la Caraïbe insulaire, est un pays à risque pour les épidémies de dengue, pour la présence du moustique Aedes aegypti, et il y a des antécédents rapportés d'épidémies. Et nous avons donc une notification des cas de dengue qui sont confirmés par le Laboratoire national de la santé à Port-au-Prince, dont je voudrais noter la grande efficacité, y compris pour des aspects de surveillance génomique. Voilà. Pour ce qui est du virus oropouche, ou oropouche, si on le prononce d'une autre manière, nous avons noté dans la Caraïbe insulaire une dissémination de ce virus, comme il a été présenté par le Dr Barbosa dans ses premières paroles, qui s'est disséminé à partir de son foyer initial, qui est le bassin amazonien, ou même le bassin de l'Orénoque, et l'île de Trinidad, le sud-ouest de l'île de Trinidad, pour d'autres pays, y compris dans le bassin amazonien, d'autres pays du bassin amazonien, mais aussi en Amérique centrale et aussi sur l'île de Cuba. Donc, on peut dire en ce moment que la République d'Haïti, comme les autres îles de la Caraïbe, est à risque pour une possible dissémination du virus oropouche. Ce qui n'est, mais dans ce moment, nous n'avons pas de notification de la part du Laboratoire national de la santé en Haïti au sujet du virus oropouche. J'aimerais préciser que le laboratoire et l'NSP à Port-au-Prince disposent des techniques moléculaires pour identifier ce virus. Et le même commentaire applique au sujet des capacités de détection du virus de grippe aviaire, de la grippe AH5, étant donné que nous avons des élevages de poulets ou des poulets dans les fermes familiales en Haïti, on se trouve et des passages d'oiseaux migrateurs. Haïti se trouve aussi dans une zone de risque en fonction des migrations et des saisons de migration des oiseaux en ce moment. En conclusion, la République d'Haïti dispose d'instruments de surveillance qui sont précis.
dans le cadre du règlement sanitaire international, nous rapporte tous les événements qui doivent être notifiés et a en plus une capacité de laboratoire qui obéit à des critères et des standards internationaux du meilleur niveau. Voilà ce que je peux vous dire en ce moment. Merci. Et merci pour avoir posé cette question en français. Merci, Sylvain. We just have one last question that's come in from Sophia Samantoroy, and she's with Health Policy Watch and would like to know the status of dengue surveillance and burden in migrant and displaced populations across the Pajo region. What steps is Pajo taking to address the burden of dengue in these groups? Thank you. Would you like to start, Thais? Or? Dengue surveillance has a long tradition in the region of the Americas, but as it evolves, we realize that there's some data gaps. And a data gap that we have in the region is that many countries do not collect the information as to whether a case of dengue that presents in a healthcare facility is a migrant or is not a migrant. So we don't yet have information to discuss the burden, although some discussions are ongoing, especially in Mesoamerica, as this is a big thoroughway for persons. But you have to remember that mostly the diseases, dengue is a disease that is an urban disease with most of its transmission happening inside of homes. So obviously persons in a situation of vulnerability that are collecting water for their personal use are at a heightened risk of being more impacted by the presence of mosquito breeding grounds and mosquitoes. But, you know, we don't have really data to talk much about this. Yes, I'd like to add something regarding the many challenges that we have regarding communicable diseases surveillance in migrant population. This is very high in our agenda of technical cooperation with countries, and it's not only limited to vector-borne diseases and arboviral diseases. We are talking about strengthening of surveillance in this region. I'd like to mention and to highlight the importance of the Mesoamerican isthmus from the Darien Gap to southern Mexico. It's also a matter of strengthening the surveillance of malaria. Some countries in Mesoamerica are already, as Belize, as San Salvador, are free of malaria transmission. We would like to assist countries, and we are assisting countries in preventing any reintroduction of malaria that can be also spread through the flow of migrants through Central America. But I'd like also to mention HIV and TB. It's very important that we take into account this migrant population. These are population at risk, living in very vulnerable conditions. So this is one of the topics that we are working very closely with countries in Mesoamerica, and I'd like to highlight the very close work with the government of Panama, including with the Gorgas Institute based in Panama regarding this. Thank you. So that was the final question. So thank you very much, everyone. And now I'll hand over to Dr. Barbosa for his closing remarks. Thank you. Thank you, Ashley. But before closing, let me just mention three important things. We had some questions, and in every press conference, we have some questions about how is the situation in my country. We encourage all the countries to share their information in a very transparent way with the press, because the data that we are sharing with you were informed by the countries. So we have exactly the same data than the ministries of health of each one of the countries in the Americas have. But you also can access all this data by country, by sub-region in our website. So please go there, that you can have very important information. Second, about the Haiti. Sorry, Benjamin, I think that's the name. I cannot speak in French, but besides everything that Sylvain mentioned, also to call the attention that Haiti is still facing a very challenging situation. We have still a cholera outbreak there that we are supporting the
the Ministry of Health and working both with the national health authorities, NGOs, and others to respond to the outbreak, and also struggling to keep the emergency rooms and health services open. One of the only 2 hospitals in Port-au-Prince that has an emergency room and it's open is almost 100% supported by PAHO, with the support from some donors and stakeholders that are working with us. So it's very important to call the attention about this challenging situation that Haiti is facing, because this is not a responsibility only on the country. I do believe that we need to take this as a common regional responsibility to support people in Haiti to overcome these very serious difficulties that they are making. Tuvimos uma pessoa perguntou, uma periodista, el sistema que eu mencionei. Esse eu creio que pode ter todas as informações. Mira, esse é basado no Reglamento Sanitário Internacional. Hasta 2005, os países só eram obrigados a ser reportes de 5 enfermidades. Depois da crise de SARS, o mundo percebeu que isso não ponia condições buenas para responder a uma enfermidade desconhecida. Porque se era desconhecida, não estava entre as 5, os países não tinham a obrigação de compartilhar a informação. Então, fizeram cambios significativos no Reglamento Sanitário Internacional, assim como lo fizeram este ano, em base nas lições que aprendemos durante a pandemia de Covid-19. E alguns dos cambios importantes foram, que agora os países tinham que reportar qualquer enfermidade, situação que pudesse ser uma ameaça para a saúde, ter uma propagação para outros países, interromper viagens, ou seja, ter um impacto importante sobre a saúde. E que, mesmo rumores, poderiam ser tomados para começar um processo de verificação. Ou seja, chamar o país e dizer, mira, você não ha reportado todavia, pero identificamos que em la prensa está a informação que há um brote de uma enfermidade hemorrágica ou febril ou desconhecida em tu país. E isso começa um processo de verificação para aclarar o que está passando. Esse é basado no Reglamento Sanitário Internacional e é importante manter esse processo de confiança, de colaboração entre todos os países, porque compartilhar a informação de forma rápida é seguro uma das melhores proteções que temos para as Américas, mas também para o mundo. Para cerrar essa rueda de prensa, queria recordar-lhes que em solo 2 dias, el 12 de dezembro, celebraremos o Dia de Saúde Universal, conhecido globalmente como o Dia de la Cobertura Universal de Saúde. Essa fecha nos recuerda que a saúde é um direito de todos, não um privilégio. Sin embargo, em nossa região, 3 de cada 10 pessoas enfrentam obstáculos que dificultam seu acesso aos serviços de saúde. Esses obstáculos incluem altos custos, gastos de bolsillo, a falta de seguro, dificuldade para chegar aos centros de saúde, as largas esperas e, às vezes, incluso malas experiências ao buscar atenção. Um dos maiores problemas é o gasto de bolsillo, é dizer, lo que as famílias devem pagar diretamente por los serviços médicos, por medicamentos e tratamentos. Isso sigue sendo uma carga econômica enorme para muitas pessoas e famílias, e em casos extremos, incluso pode levar à pobreza. Se estima que 133 milhões de pessoas em nossa região sofrem esse problema cada ano. Por isso é tão importante que os países invertam mais em saúde e lo hagam de maneira mais eficiente. É fundamental fortalecer a atenção primária de saúde, que é clave para resolver problemas de saúde cerca das comunidades, reduzir o gasto catastrófico e avançar hacia a cobertura e o acesso universal. Em la OPS, recomendamos que os países assignem ao menos o 6% de seu produto interno bruto à saúde e que o gasto del bolsillo não supere o 20%. Aunque os países han hecho esfuerzos para aumentar sua inversión em saúde, aún são poucos os que han alcançado esse objetivo. Vou continuar em inglês. At PAHO, we continue to work to strengthen health systems and ensure that all people, regardless of their socioeconomic level,
have access to the care they need. The pandemic left us with clear lessons. Investing in health and financial protection is urgent, not only to improve the health of the population, but to strengthen health systems and be better prepared for future emergencies, such as the dengue outbreak we have faced this year. In fact, on December 12th, PAHO will launch a new report titled Progress in Universal Health in the Americas. It highlights the critical role of primary health care in achieving universal health, with a focus on unmet healthcare needs, coverage of essential services, and financial protection. This report will help guide our efforts toward ensuring that all individuals have access to quality health services without financial hardship. Our theme for Universal Health Day this year, Equitable Access with Financial Protection, serves as a call to action. Health should not be a privilege, nor should it depend on the bank balance of each person. It is a right for all. We therefore call on governments to not only guarantee access to health services, but to implement financial protection measures to ensure that the cost of care is not a barrier for those who need it the most. So please read the report. That will be a very important source for all that you want to understand how the health sector is progressing in the Americas, in the gaps and the challenges that we have ahead. Thank you. Bueno, hemos llegado al final de la rueda de prensa de hoy. Muchísimas gracias a nuestros panelistas por su participación. También queremos agradecer a todos los periodistas por su apoyo en la difusión de información clave sobre salud para la población en forma oportuna y precisa durante este 2024. Les deseamos a todos un próspero año nuevo, lleno de paz y descanso, y por supuesto no duden en ponerse en contacto con nosotros con cualquier pregunta o solicitud de entrevista a través de nuestro correo electrónico mediateam@paho.org. Muchas gracias.